नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत जनाऊँगी आज जीके वीडियो को। आज आम आलोचना करिबा आंटुगंठी और अंटा बिंधार विषय। आजिर प्रथम प्रश्न हेउछि आंठु जंत्रणार केउ आसन लाभकारी? ए वज्रासन, बी पद्मासन, सी ताड़ासन, डी शवासन। आपण मानंकु 5 सेकेंड समय दिया। जो समय भितर आपण माने जदि उत्तर जानिछंती ताहेले कमेंट रे लिखि जणाइबे। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए वज्रासन। परवर्ती प्रश्न केउ फलरे विटामिन सी अधिक थाए जहा गंठी व्यथा पई अधिक उपकारी अटे? ए तरबुज, बी अँला, सी नाशपत्ती, डी कदली। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी अँला। अँलारे विटामिन सी अधिक थाए जहा गंठी व्यथा पई उपकारी अटे। केउ पत्रर तेल गंठी व्यथा पई सबुठु अधिक उपकारी अटे? ए नीमपत्र, बी तुलसी पत्र, सी तेजपत्र, डी अश्वगंधा पत्र। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी तेजपत्र। तेजपत्र गंठी व्यथा पई सबुठु अधिक उपकारी अटे। केउ फलर रस शरीर रे यूरिक एसिड कमाई गंठी व्यथा कमाए? ए पपीता, बी नाशपत्ती, सी लेंबू, डी तरबुज। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी लेंबू। लेंबू फलर रस शरीर रे यूरिक एसिड कमाई गंठी व्यथा कमाए। आंठु गंठी व्यथा केउ विटामिन रो अभावरु होइथाए? ए विटामिन सी, बी विटामिन के, सी विटामिन डी, डी विटामिन ई। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी विटामिन डी अभावरु आंठु गंठी व्यथा होइथाए। केउ फल खाइबा द्वारा शरीर हाड़ शक्तिशाली होइथाए? ए नडिया, बी कमला, सी नाशपत्ती, डी तरबुज। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी कमला। परवर्ती प्रश्न निम्नोक्त मध्यरु शरीर रे कौन अभाव थिबारु आंठु गंठी व्यथा होइथाए? ए मैग्नीशियम, बी कैल्शियम, सी पोटासियम, डी नाइट्रोजन। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी कैल्शियम। कैल्शियम अभावरु शरीर रे आंठु गंठी व्यथा होइथाए। केउ पत्र मांसपेशी ओ आंठु व्यथा पई सबुठु अधिक उपकारी? ए पानपत्र, बी तुलसी पत्र, सी कदली पत्र, डी नीमपत्र। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी तुलसी पत्र। परवर्ती प्रश्न केउ फल खाइबा द्वारा गंठी फुला कमी थाए? ए सपुरी पणस, बी करमंगा, सी कमला, डी पपीता। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए सपुरी पणस। परवर्ती प्रश्न आंठु गंठी बिंधुथिबा लोक मुख्यतः केउ पानी पीवा आवश्यक? ए ठंडा पानी, बी फ्रिज पानी, सी नदी पानी, डी गरम पानी। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी गरम पानी। आंठु गंठी व्यथा थिबा लोक केउ खाद्य केबे भी न खाइबा उचित? ए मुग डाली, बी बिरयानी, सी मालपुआ, डी हालुआ।
ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବିରିୟାନୀ। କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣ୍ଠୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମାଏ? ଏ ଦୁଧ ଦହି, ବି ଶାଗ, ସି ବାଦାମ, ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଦୁଧ, ଦହି, ଶାଗ, ବାଦାମ ଏସବୁ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା କମାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପଶୁର ମାଂସ ଖାଇବା ଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା ପ୍ରତି ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଏ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ, ବି ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ, ସି ଛେଳି ମାଂସ, ଡି ବରାହ ମାଂସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଛେଳି ମାଂସ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା ହେଉଥିବା ଲୋକେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାତିରେ ଆଣ୍ଠୁ ବ୍ୟଥା ବଢ଼ିଲେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ପିଇଲେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ? ଏ କ୍ଷୀର ସହିତ ଚିନି, ବି କ୍ଷୀର ସହିତ କଦଳୀ, ସି କ୍ଷୀର ସହିତ ହଳଦୀ, ଡି କ୍ଷୀର ସହିତ ଲେମ୍ବୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କ୍ଷୀର ସହିତ ହଳଦୀ ପିଇଲେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା କମିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଣ୍ଟା ଓ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା ହେଉଥିଲେ କେଉଁ ଶାଗ ଖାଇଲେ ମେଡିସିନ ପରି କାମ କରେ? ଏ ଖୁସୁଳା ଶାଗ, ବି ମୂଳା ଶାଗ, ସି କଳମ ଶାଗ, ଡି ସଜନା ଶାଗ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ସଜନା ଶାଗ। ସଜନା ଶାଗ ଖାଇଲେ ମେଡିସିନ ପରି କାମ କରିଥାଏ ଅଣ୍ଟା ଓ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା ହେଉଥିଲେ। ଆଣ୍ଠୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରୋକିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ? ଏ ସିଢ଼ିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଢ଼ିବା, ବି ହଠାତ୍ ଦୌଡ଼, ସି ହାଲୁକା ବ୍ୟାୟାମ, ଡି ହାଟିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ହଠାତ୍ ଦୌଡ଼। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଫଳକୁ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର କରିବାରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନାଯାଏ? ଏ କମଳା, ବି ନାସପତି, ସି ପିଜୁଳି, ଡି ତରଭୁଜ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ପିଜୁଳି। ପିଜୁଳି ଫଳକୁ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର କରିବାରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ।